ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон, варзишгарон дар лоиҳаи нигоҳи нав бо Салимҷон Саидов. ассалому алайкум бинандагони азиз, мо қарор дорем айни ҳол дар барномаи нигоҳи нав ва имрӯз дар барномаи мо барандаи аслии ҳамин барнома Салимҷон Саидов. Салому алейкум акаҷон. Ассалому алейкум. Хуш омадед. Ташаккур ки даъват кардедтон. Ташаккури зиёд. Гӯш мекунам акаҷон. Чӣ ҳол доред? Худо шукр раҳмат. имрӯз ман ба шумо савол медиҳам ё ки шумо ба ман? Бит ҳамин худаш чӣ хел буд ҳамин хел саволтон даран гиред. Ташаккури зиёд. Хуб дӯстони азиз, дуруд мегӯям барои шумо. Албатта мо ҳафтаи гузашта ваъда дода будем ки бармегардем ва инак баргаштем ва шумо аллакай шоҳид ҳастед ки дар барномаи мо ки ҳастам. Абдуҳамид Шодиев, ҳаҷвнигор, актёр, яъне ҳунарманд ва фикр мекунам ки ҳоҷати сахт муаррифӣ ҳам нест ки дар территорияи ҳумра нақш мебозанд, дар кадом филм нақш мебозанд. аллакай медонанд мухлисони шумо ва машҳур бо номи Абду Метро. Бале. Дар кор шавад метроям мекобем. Хуб, ана ҳамон нафар имрӯз меҳмони мо ҳастанд. Зарур шавад. Метроям месозем. Ако хуш омадед. Раҳмат акаҷон. Ташаккур ки даъвати мо пазируфтед. ҷиғ задид. Ташаккури зиёд. Чӣ ҳол доред? Худо шукр раҳмат. Кору бо рохти монда нашуда. Хоранда будам. Худатон медонед ан сериал ки гаштем ва када аз корам достам ёдам парешон фардо сёнка субҳи барвақт сёнка нақд худо бишукр. Беҳтарин. Ва ман хотиррасон мекунам ки мо бегоҳ пас аз кор, яъне соати 18 сабтро оғоз кардем ва мо тасмим гирифтем ки дар бегоҳӣ бо Абдуҳамид Шодиев барномаро сабт кунем, зеро то нисфирӯзии нафар дар сабти филми метро буданд, силсила филми метро чун гуфтанд ва аз филми метро сухан кардем. Аслан идеяи филми метро идеяи ки буд, ин чӣ гуна рӯи кор омад? Умуман идеяи ҳамин филм айнан 2016 мо якум ҳамин скетч комики сабт карда будем. Скетч комик ин чӣ аст? Скетч ком ин ҳамун видеопорае ки ҳазл аст. Якумин бор мо ҳаминро сабт карда будем. ҳамун рӯзи сёнкадаги мо ҳоли монтаж накарда вақти монтажро бурдем ки далеликоба нишон додем Камиловпа гуфтанд ки ҳам ту дидано гуфтанд ки оҳ гуфтанд ин чиз халқ мебуравад гуфтанд ҳоли монтаж неса ҳоли ҳеҷ ҷо набурафтааст ҳам ту дидано ин чиз халқ мебуравад гуфтанд. ҳамин тавр шуд, халқ бурафт, овоза дарвоза шуд. Рейс обедми? Не, обед нею. Ино пустосиян. Аз соли 2016 пештар сохта намешуда аст метрои гуфтосиян. Кадом пештар ман якта худам кор кардосему? Максимум як рӯз ду рӯз пеш мешад халос. Баъд тасмим гирифтем. Хай ҳамин идея дар фикру хаёли худам буд, вай буд гирон мегаштам. ҳамин вая чеҳра как бы фурӯхтан дар кор буд. Чеҳра бояд рост гӯя мекард. ҳамин чеҳра максимально талши фурӯхтан дар кор буд. ҳамин тасмим гирифтем ки ҳамин силсила филми метро 2067-ро ба навор гирем. Ин идеяи Абдуҳамид гӯям. Ин идеяи Ҳабибҷон набуд. идеяи шумо буд? Ин идея аз они ман буд. Ин идея аз они ман буд. ҳамин фикра ман гирон гашта будам. Ҳабибҷон ки гуфтам ки ҳамин хел идея ҳаст, чӣ мешуд ки ҳамин чизро сабт куниму ба рӯи бинандагон пешкаш кунем. имрӯз коргардони ин филм шумо? Бале, ҳам автор, ҳам коргардон ва ҳам баъзе вақт мешад звук дошта месам, когда худам саҳнанда нестам, худам звук варда месам. Да, мо командамо камтар кӯтоҳ как ҳаракат кардем ки ҳамин чизро худомо ёд гирему, худомо вай кунем, омӯзем. Сценарий ки менависад? Шумо? Сценарийро худам менависам, ҳамроҳи ман Ҳабибҷон Баҳриддинов. Ин лоиҳа ҳозир директор дорад, директор Ҷураев Абдухалил, акои худомо. ҳама ҳасте мо мешинем, штурм мекунем, вай мекунем. Менависем. Эҷод мекунед. Фаҳмам. Гуфтан мумкин аст ки сам себе режиссёр. Да. Фаҳмам. Беҳтарин, ташаккур. Саволи аз ҳама асосӣ.
چرا در یوتیوب پلتفرم یوتیوبی تماشا مثلا تریتوری یومور یوتیوبش نه مثلا گیریم آزیا نه یا برکت میده نه ندونم چرا تماشا тамошо дар айни ҳол дар тоҷикистон яке аз якумин ютуб канале ки подписчики зиёд дорад 825 000 подписчик дорад қариб 1 миллион тасмим гирифтем ки бо он кас баробари Берӯз Еваров ҳамон кас гап занем ва пешниҳодимон рад накардан биед ҳамкорӣ мекунем гуфтан тарафи он ки чӯ мо худомо канали худомон накушодем чунки ин барои мо риски калон буд корро аз сифр бояд сар мекардем бале аз сифр бояд сар мекардем ин риски барои мо ганда калон буд амба вайба нарафтем рискба нарафтему биётем бачаҳо тамошо кити ҳамкорӣ мекунем гуфтем фаҳмо ҳарду ҷонибам аз ин чиз фоида мебинад бале фаҳмо ман фаромӯш кардам ки ақаллан шакл ва рафтро гӯям шакл ва рафти барномаро шумо ман фикр мекунам ки огоҳ ҳастед зеро ки ҳадди ақал 1-2 барномаи моро дидагӣ бояд бошед зеро ки шуморо даъват кардем ин масъулияти шумо аст ки бояд бинед даъваташо кунам зеро шумо бояд донед ки охи инҷо чӣ мешавад зангули сеҳрнок ако ин барои ҳардамон хизмат мекунад саволи ман ё саволи аз ҳаводорони шумо ба шумо писанд нашуд пахш мекунед унвони шартан сеҳрнок аст аммо ин сеҳрнок нест шояд сеҳрнок шавад агар ман пахш кунам шумо аз образи анҳамин филм аз образи абду ки дар метро 2067 нақш бозӣ мекунад як порча барои мо хоҳед тариқи импровизатсионӣ хоҳед аз сабтҳои гузашта пешниҳод мекунед дар ҳаҷми 30 сония 1 дақиқа мешавад гап нест хуб биёед як бор набошад чӣ мекунем сар кардем бале оғоз кардем саҷида мебинем раис ман раис шумо маро огоҳ кунед ройба дароида шумо ман яъне раис ҳастам охир маро огоҳ кунед хорошо раис ман инҷо 3 соат 4 соат иси кор кардастам дастаманда якта бел ягон дигар инструмент надорам дарши кор кардан дар кор подписчикҳо аман пурсидастам чӣ кор кунам метр биёред ягон чи дигар биёред пойафзол ки тикани меморӣ пойафзол охир ин нав харидаги ман охир майлаш пеловардан дар кор бале охир майлаш хатами перефоратор охир ва ки тестар мешин 2047 мешин як дрел буд дар хона вайрон шуда будам ман устобатиам соз кунад саҳат кунад варда метиҳам 2-3 сол мепоем небошад 2067 не 2070 ташаккур чӣ гуна хай нақши раисро боз карда тавонистам ё ки не нехай мешад вай одамон мех ки ҳами вай тоқат кардан мумкин да фаҳмо бинед хуб ташаккур мавзӯъро дигар мекунем ё ин ки мавзӯи метроро идома медиҳем хуб дигар мекунем ва баъдан дар процесс бояд ки хел кунем беҳтар метро фақат метро нашавад худаш ҳозир аз филм аз метро омода истода аз наводгирияш боз метро хуб дар мусоҳибае зикр мекунед ки шумо номи аслии шумо дадоҷон аст шумо акҷо медонед мо қабл аз оне ки меҳмонро даъват кунем ҳатман мо гуфт ҷустуҷӯ мекунем ки дар куҷо чӣ гуфтанд аз ин лиҳоз хуб қисса кунед ман фикр мекунам ки барои бинандаҳои шумо ҷолиб аст бале аслан дадоҷон дар ҳуҷҷат чӣ хел дар ҳуҷҷат ба абдуҳамид падарам номи маро ба ваи бобоям гузоштагӣ ваи бобоям гузоштагӣ ҳамин хел мурури замон шуд ки даври бобоям дар вақтҳои бобоям ҳам абду мегуфтанд ҳамин хел мурури замон шуд ки ман ҳам уже ҳам абду машҳуртар шудам падарам рӯз нишаста гуфтанд ки аз як ҷиҳат ман фахр мекунам ки писарам ҳам ваи тахаллуси абдуро гирифтааст як ҷиҳат чӣ хел гӯям ба худам ҳам баъзе вақт кӯча мегардам кӯдако бисёр вақт кӯдако абду гуфта гап мезанам худам ба намефурад дадоҷон бале дар оила маро ҳама дадоҷон мегӯянд дар оила хештабор хешуақрабо ҳама маро дадоҷон мегӯянд як тағоям
چونکه ما تنها شهر بکش دامدگی دیمکه میگفتن چرا دیمکه؟ نمیدونم اون برو وای نکرده بودم دیمکه از خوردی دیمکه شاید بگم دیم شما رو مانند کردگی ممکن ما تنها در شهر زندگانی میکنیم برای همین دیمکه میگویم شاید همین باشه اما شما همین چیز رو قبول میکنید که مثلا نام عبدو برای شما مثلا در پاپولار شدن شما در مشهور شدن شما خدمت کرد بله خیلی خدمت کرد خیلی این چیز رول بازید در حیات شخصی من لیکن این چیز این ابراز است این ابراز در صحنه است بله نقض میشد اگر همین چیز صحنه و ریالیت رو فرق کرده تونه در کوچه مثلا چیزی دیگر است صحنه خوب میشد که در کوچه عبدالحمید گویند فهمو خیلی این چیزی طبیعی است که مثلا هنرمند میتواند نرکمان باشد مثلا در نقش میتواند که یگان نفری مایزده باشد میتواند که یگان نفری دیوانه باشد یعنی سودایی باشد این معنی ندارد که او در زندگی دیوانه یا سودایی هست البته این چیز از یک جهت من این چیز به من خودم با تن داده که چون که دیگر در مثال سریالی مثال کینوفیلم های روس ها رو تماشا کنیم اگر مثال در اونیور کوزه بود یگان نام این است که پرو استفاده کنم بله هم کوزه بود و کوزر موند من این فیلم بریگاده بیلی بود بیلی موند خیلی از یک جهت من خودم با تن میدیم لیکن خیلی لقب به شما معقول نیست بله فهمم در اصل لیکن گویم که همین لقب رو دوست نمیدارید خوب باشه تشکر ما سری نام هم نقطه گذاشتیم خب میرویم خب جمیل کمالوف وقتی مهمانی ما بودن ذکر کردن بودن که عبدو در حیات تماما آدم دیگر است بسیار حرف میزنه در ابراز تماما کم میزنه این همین گونه است یا اینکه چه خیلی اصلا در زندگی پسی پرده شما زندگی پسی پرده من زندگی پسی پرده من هر خیلی است گفت می شود من چقدر که رسوم میگن سطساپات اون کس رو دیدن نمیخواهم یا خودم زیر میکنم و فکری خودم که یک وایب نپراولی نمیبرم در این نقطه غوطه میزنید بعضی میشود اون کمپانی شدیم اومد اون خیلی گپ اومد گفته شنیدم زده برفتم میگیرم گپم زده برفتم میگیرم هر خیل در صحنه من بازی عبور میگم این ابراز است این ابراز رو هم اشتباه ساختگی حرکت میکنم بعضی وقتی سیناری نویسندگی تو من خیلی ابراز کی باز کنم من خیلی واقعی باز کنم تکست نگو هم تو شین هم تو راست است آدمو خنده میکنن فهمم خیلی اما گاهی میشود که گپتون رو گم میکنید بله یا ایمپروویزاسیون میشود چرا همین گونه است که مثلا گاهی گپتون از خاطرتون فراموش میشود این نقش هست یا اینکه این ریالیت است بعض وقت میشود گفتم که اپریلیون تکست میتیان همین خطا درمون آدمو خنده میکنه یا دیگر چیز گو خنده میکنه بعضی وقت میشود واقعا راستی گپ از یادم میبرد از فکرم میبرد میشود این حالتو فهمم تشکر در یک نقش مترو ما گفتم که در داخل برنامه ما گاه برگشته میستیم شما در ماشین میگید که اگر من تیلو یابم کوزه تیلو یعنی از نقب از نمون نقبی که شما گفتید مترویی این کارها رو میکردم اگر 1 میلیارد بفروشیم اگر این 100,000 میلیمه اگر واقعا عبدالحمید کوزه تیلو میافتیم که ماهی تیلو میقپید در حیات؟ بله چیکار در حیات در حیات باشد راستی میگم ممکن که من در سایه حجو برای من نکنم بود چون که من یک چیگم خوبی دارم خوبی که خیالم مشغولیتی دوست داشته نه مشغولیتی دوست داشته دارم خیالم مانند ماسترسکوی هم باشد چگونه استخوان هر نمود مثلا هر نمود خیالم که اون خیلی پدرکچه اون خیلی سووینیری اون خیلی وای دا توفا سازم سازد ملی دا ملی از دیگر جهت اون خیلی قهوه‌خانه خانه عبدوکشوی
اینشان اینا حالا این چیز من برمیگردم من این چیز به گفتم هست یکم خیلی کمپانی توجیه شوید یعنی بیزنسمن یعنی صاحب کار شوید یکم خیلی کارخانه خودم داشته باشم فهمو ببینید در جای مخصوصا همین سوال بود میگوید که شما بعد 20 سال من خودم رو همین گونه تصور میکنم که یعنی بیزنسی خودم هست یک کارخانه خودم هست من تاجر هستم و در خانه نشسته در کرسی نرم کرسی راحت کرسی نشسته شیرینی خورده گازeta خونده نشستم یعنی پس از 20 سال اگر شما صاحب کار شوید واقعا شما حجم رو میپرتوید چی میشود حجم ممکن که این چیز به ما 20 سال بنبیم ممکن که بعد 3 سال بیم یعنی پس من خودم ممکن که بعد 3 سال بیام ممکن که بعد از 5 سال بیام یعنی گفتن نمیتونید که شما تا آخر حجم نگار میمونید بله فهمم فرصت میاد که اینجا رو ترک میکنید بله کن منتالیتیت ما ایمن خوجند ایمن تاجیکستان اگر گویم اگر مسخره باز میگن که حجم نگار رو مسخره باز میگن و اکن ما حاضر همین چیزا چی گویم پیش و برداشتیم همین اتمسفر همین محیط رو ساخت داشتیم لیکن حالی هم هست در کوچه ها مسخره باز میگوین اون چی گفته اون گپی ناجا میزنن برای همین من برای خودم استریتیپ هست این بر ما مثلا چیزا هست که مثلا آرتیست میگن حافظان رو بله همین گونه استریتیپ خب شما چرا برعکس نمیخواید که مثلا با همین کاراتون مبارزه برده همین استریتیپ رو شکنید یعنی حجم نگار هم میتونه مردم یک چیز دیگه ما حوزه همین لایحه تریتوری یومر زید همین چیز رفت هستیم همین محیط رو چه میگم برهم دادیم خیلی مشکل است نکن به حد مشکل است حرکت کرده هستیم که همین محیط خودمون رو سازیم لیکن من برای خودم نقشه گذاشته که تا آخر من حجم نگار نمیمونم فهمم такой серьезный разговор خب میگم صحبت جدی شما بله خب باشد چرا نه البته هر نفر خودش گویم که افضلیت رو خودش برای خودش معین میکنه هنگامی تهیه دورنمایش که مثلا من در کجا خودم رو پس از فرصتی معین در کجا دیدم میخوام من چه کارها رو نمیکنم یا چه کارها رو میکنم و البته چرا نه ما با شما تنها موفقیت میخوایم خود در ساحه تجارت خود در ساحه حج و امروز که مثلا در ساحه حج هستید من فکر میکنم که با همین هم با مردم یک لحظه اش رو خوش میگذرونید و باشد که چیزی خوب است البته که بله تشکر زیاد خب سوال نوبتی کلمه تنور ایده کی بود من این چیز رو از فاروق پرسیده بودم و به فکرم با دیگر شکل البته اصلا همین چگونه سری کار آمده یعنی همین شوخی تنور کلمه تنور که مثلا فاروق با بهرام اولینش همین گونه بود که فاروق با بهرام تو تنور جیم شین یعنی تو تنور حرف نزن راستی که حاضر در یادم 100% در یادم نیست فکر میکنم که ایمپروویزاسیون بود فکر میکنم که ایمپروویزاسیون بود از اون فاروق فهمم چون تنور بعدن غور شد و امروز مترو بله ایمینه اگر من اگر همه سی رو اگر کشویم گویم اگر خودی وی عبدو همین چخیلی که من فاروق هر دفعه بکاشکی میزنم ده عبدو میگوید عبدو از مترو بروندگیش نه عبدو از مینیاتوری بسکتبال بروندگی بسکتبال بله از مینیاتوری بسکتبال میگی اونجا نقشه همون وی اپیزودش هست که دویم صحنه که ترینر شده بود فاروق بله اول فوتبال بود بعد باسکتبال شد همین نه بله یا یکمش بود یا راستی یادم مانده نیست همون جنده فاروق بود که عبدو چه عبدو بایم بازی میکنی این چیز یک خیلی مشهور شد خیلی مشهور شد عبدو از همین چیز مشهور شدگی عبدو تو چه عبدو بایم باز کسی با بولی همین به مترو زم شد این همون هر دوش
халқ барафт. فهمو چرا مثلا به فکر شما میگن که عبدو چرا مثلا کارو عبدو با این کرده است یا یگون نفر دیگه فردوس چرا عبدو با این کار کرده است در خوجندی مثلا در این طرفشان میگن که مثل حیدر یا مثل علی کار نکن میگن در دوشنبه مثلا اشور با این کار نکن میگن همین گونه در هر منطقه تاجیکستان هر گونه هست به فکر شما چرا همین گونه نام ها استفاده میشه نمیدونم راستی گپ عبدو اصلا است خیلی که ما در صحنه‌های خودمون نام یگان دختر نمیگیریم نرگیز میگوییم عبدو هم وی آسان است برای همین فکر میکنم اما یک صحنه چه بود که مقیم جان عبدالفتاح و عمر علیویچ نقش بازی کردن نیرنگ‌های عبدوی خوجندی نام دارد اون صحنه من توصیه میدم که ببینید و خودتون خیلی شنیدگی نیرنگ‌های عبدوی خوجندی این یک حجویه اون البته حجویه است که مقیم جان عبدالفتاح فجرنگاری مشهور نقش بازی کردن خوب تشکر میرویم از ایجادیت شما من از حجو کمی بیرون میبرویم کی باید اول نویسد دختر یا که پسر به فکر شما کجا نویسد وایبر واتساپ تلگرام یا زنگ فرق ندارد سب شینیم فرقش نه دختر باید باشد دختر سعی کند بهتر فهمم خب باید که قدم اول رو دختر گذارد فکر شما خب برعکس همین چیز در واقع اول شما در فیلمتون هم در واقع اول بودید اگر واقعی را گیریم به فکر شما در واقع اول پسر چگونه بچه یعنی چگونه رفتار کند که معقول شود به دختر به فکر شما پسر باید همین گونه حالا ریالی در زندگی شما بود یا نه نه نبود حالا نبود نه ریالی یگان واقعی رمانتیکی در ریالی نبود نه خب پس که نفهمد ادا خب پس در ریالی نبود اگر خیلی چی توصیه میدید توصیه من همین است که بچه باید حاضرچی باشد انتلکتوال باشد و حاضر برای دخترای ما فکر میکنم که درسکی باشد جدی سخت جدی سخت باشد سخت یعنی که بچه سخت کمتر بیاداب سخت و آدم نشد کمتر فهم هم درسکی هم حجوی باشد هم کمتر انتلکتوالی باشد یعنی یک نفر با حسیات حجوی با حسیات خوبی حجوی فهمم شما کی باز کوفتاسید؟ بچه‌ها یالا که تکم کوفتم به در اومد راستی که گوید من این سالتان به نقص تیار نبودم گوید ولی گوید دل من که یافتگیم نه خب شما اساساً از کجا کوفتن سر کردید؟ در کجا خگو اما عادتا دخترها نفرهای مردهای جدی رو جدی به معنی که سخت گپ سخت حرف رو دوست می‌دارن از چی سبب باشه من نمیدونم برای چی برای من هم این چیز وای سوال است فهمم تشکر یک سوال دیگر مثلا چرا در مردها سرتراشخانه در زنها کاشانه حسن مثلا در مردها پریخماخلسکه در زنها سالن کراستی چرا مثلا کاشانه حسن در زنها در مردها سرتراشخانه به فکر شما در زنها کاشانه حسن برای اون که واو باید همه وقت زیبا باشن خوشگل باشن فکر میکنم که برای همین کاشانه یعنی مردها زیبا نباید باشن برای مردها باشد این اوژه اتوماتیکی و پاس کردن فداکار یا اون کاری دیگه اون باید دیگر فهمم برای همین اینجا سرتراش سر رو میتراشم آنجا خوش رو میکنم بله فهمم اصلا شما با اون نفرانی که برایشان 1 کیلومتر کج میکنن چی میگید؟ کرده گشتن گیرید یا اینکه نکنید؟ اکن از بودگیتان خوش رو شود اگر کرده گشتن گیرید اگر نشود اگر فایدهش نیست بهتر نکنید بهتر فهمم تشکر من حالا یک موضوع هست که در این موضوع باید که حرف زنیم اما پیش از همان باید یک لحظه حج مثلا یک نقش کدام نقش رو بازی میکنید از نقش مترو 2067
ё кадом эпизод мегандам бо сериал ходи филм. бозӣ накунам неки. Ба дилатон зада? Ба дилам задааст. дар силсилаи барномаи метро 2067 мо як нақш дорам. ин нақшро ҳозир мо барои қоғоз гузоштасагимо не якум дуюм серия бо мо ҳамин чиза ташкил карда будем. ин дневник рӯзнома ки баъди ҳар якта кор ҳар якта рӯзи гузашта ман қайд мекунам. имрӯз рӯзи хуб буд. ман абду камтар имрӯз раиси мана зиқ кардан. бела ма овардан. хай камтар фарсуда буд, но овардан. ҳамон ки кор кардам. чумалиҳо имрӯз ганда зиқ кард. кор кардам ба умуман намонд. боз чӣ? рӯзҳо мегузарад, солҳо мегузарад. ин буд имрӯзина рӯзномаи ман. имрӯз 7 октябр соли 2020 куллиёти абду. пагоҳ пои раис шиканад. ташаккур. саломат бошед. хуб, як мавзӯи дигар дар мавриди хони абду. чӣ гуна кушода шуд ва чаро маҳкам шуд? охирон савол аз қисмати нигоҳи нав, баъд мегзарем дар қисматҳои дигари барнома. гап нест. хони абду мо боз ҳамин бо ҳамроҳии ҳабибҷон баҳриддинов ин лоиҳаро ташкил кардем. ин лоиҳа аз аввал дар ваи энтузиазм мегӯяд ку дар ҳисси ҳафтум ҳаштум ҳамин азарт омадагӣ идея ҳаст, биёед ҳамина мекунем. давомаша мо фикр кардагимон не ҳамин чиза сохтем. хони абдуя мо ҳабибҷон кади худо мо ҳоли ман гуфтам ку ман ин чиза гуфта мегузарам гуфта худо мо сохтагӣ, худо мо дастаи худо мо кади сохтагӣ. ҳар якта агар даромадагӣ бошед, агар бинандагони мо агар даромадагӣ бошанд, агар даромадагӣ бошанд буд, агар ҳар якта дар деворҳое ки онҷо чиҳо ҳаст, чиҳо нест, ҳамаи онро мо бо дастони худо мо сохтагӣ. мо як чӣ хеле ки рӯсҳо мегӯянд душу вкладывали. ҳамин лоиҳа меҳр дода будем. афсӯс ки рости гап як поварӣ нағз наёфтем. рӯзҳое буд ки дар рӯзҳои корӣ мо клиент ҷамъ карда наметавонистем. мизоҷон намеомад? асаби хӯрок бемаза буд ё шӯхиҳо бемаза буд? Не, шӯхиҳо инқадрам рӯзҳои вайба набуду. хӯрок ки мо ҳамин хуҷандиҳо гурман шудагӣ. ҳамин гурманое мо вай карда натавонистем. таъмин карда. удивид карда натавонистем. ҳамин ки якуним сол мо на плаву, то есть рӯи оба вай карда рафтиму. шино карда. то што агар мо ҳамин якуним сол дошт додагӣ ин стендап буд. стендапе ки мо ҳар ҳафта дар онҷо мегузоштем. стендап ва маҳкам шуд. ва оянда нияти боз кардан ва аз нав таҷдид кардан нест ё ҳаст? чӣ гуна? анакун ташкил кардан ҳаст. ин чизро ман 100% ман аз сари нав ташкил мекунам. шояд беошхона бошад. танҳо ҳазл стендап. хонаи ҳаҷв. хонаи абду стендап, хонаи абду. хонаи абду хонаи ҳаҷв мешавад. онҷо хӯрок намешавад. шояд шавад мумкин питса хӯрокҳои сабук. сабук. фаҳмо, хӯрокҳои сабук, хӯришҳо ва десертҳо, яъне шириниҳо. фаҳмо. ташаккур.
خب شرط هست. شرط همین گونه است که شما حالا با حبیب جان زنگ میزنید باریدینов و میگوید که از جانب سیمای مستقل یک لایحه جالب پیشنهاد شد، با همین کار تمام پگاه نوارگیری نمیشود. یخته. خب مرمان مالش ترسیدم. الو حبیب جان چخه؟ این ما عبدو. این ما عبدو. فرازه من از من درست می تنج می؟ چه شد؟ نه زور شدم. من کراچی سمیاک به اکتا پردلجین زور دادم. پردلجین زور دادن ممکن که فردا سیامکو نبرویم. شما گشتینید امشب نوازی بای demek Mahmut Konki صحبت کرده هم؟ نه مثالی وقت شما ترده از هم تو گاز شان توی زنگ زنمی؟ نه یک بار محمود خان به ادبای دادن گیری چونکی ها پلشین زورده یا با بید اول یا با افسیدات کنیم اول؟ نه ایسی دیابو اینجا من از روام پلشینی من میفهمونم این چیز اتکاس کده نمیشده. مسئله زیوه که باید با بید چی هم؟ مسئله هم برنامه زور هم گنرالش هم زور. برای کیم؟ برای سمیاک می؟ برای خودمو. نه شما که بی افیره سمیاک بزرگ داشتید می؟ ها من با اینجا اخت برنامه پیشکش کردم. همون برنامه برگفتن برنامه اینترسنی پولش هم نرمانی. نه مالشو شما ماسون نمی سریال مو زنده اوجه شرطنامه کردی. اولی برافیش نکو آتنین. نه امروز براف تسویه دارم دینی تلویزیون. براف می. نیوه نبرافتی باشد شرطنامه کردی یه. فهمم. چه کن؟ آزی من روام. یا برنامه گفته میتیم. یا با گوش کنید. گفت که ما شف کردیم. من برنامه داده صاف شد است. این چیز زفت شد آشنا جان خامش نرمانه. خیر. ماله. تشکر زیاد و دیدید هر کس مبارزه میبرد برای خودش. این چیزا هر دوی ما مهم دین. بله. ما شرطنامه کردیم. شما بیمار نیستید میگن نه؟ خب تشکر زیاد از این بخش نیز گذشته. تشکر. من اولی نفهمید استقیم شوخی میشه. بله. از برام میفهمم. بله. خب تشکر زیاد. اکا تشکر. بخش سومی با ما هست نام دارد بلیتز. 10 سوال خیلی کوتاه. تنها یکی رو انتخاب میکنید از دو وریانت و 3 چیز رو پیشنهاد میکنید. من سوال میدم شما جواب میدید. اگر آماده باشید میرویم. آماده. فاروق یا شیرزاد؟ هر دوشون. اگر یکی میبودم. شیرزاد کا. مترو یا تریتوریوم را؟ حاضر مترو. فهمم. 3 حجب نگار. از تاجیکستان فرق نداره. شرباکوف. الکسی شرباکوف. آرتور چاپاریان. جورج کارلین. بهترین. خانی عبدو یا مترو؟ هر دوشم عزیز. حاضر به مترو. خب کینو یا صحنه؟ کینو. 3 فیلم. 3 فیلم. شافر напрокат. Комедийный. Любовь без слов. Индийский. فهمم. فیلم هندی. дарвозаи падар. فهمم. بهترین. تشکر. سیخ کباب یا آش؟ سیخ کباب. قهوه خانه صدبرگ یا چلسی؟ صدبرگ. 3 اکتور. 3 اکتور. اکتور کینو. جورج واشنگتن. چی بود وای دختره که نامش؟ صوفی تونر. یعنی ایگرا پرستولف.
Сильвестр Сталлоне. Сильвестр Сталлоне. Фаҳмо, беҳтарин. Ва охирон саволи мо аз ин қисмат, ақл ё дил, ба ҳама ин савол вогузор мешавад. Ақл бошад, дил пайдо мешавад. Фаҳмо, ақл бошад, дил пайдо мешавад. Беҳтарин, ташаккури зиёд. Ва як саволи дигар, як бахши дигар унвон гирифтааст ки саволи шахсиятҳо ба ҳамдигар. Пеш аз шумо меҳмони мо Дилноза Каримова буданд. Овозхон он нафарро шумо мешиносед? Бале. Он нафар барои шумо чунин суол пешниҳод карданд. Если сегодня от вас зависит как-то улучшить жизнь, например, вот своему городу, что бы вы сделали? Барои ободии шаҳр. Метро кифоя наме? Не. Метро то мешад ки ҳама. Так, барои ободии шаҳр. Танҳо тавсия, маслиҳат ба ҷавонон дода метавонам ки бисёртар хонанд, ба маданият шаванд. Барои он ки маданият будан дар кӯчаю хиёбонҳо ин уже фикр мекунам ободии шаҳр аст. Фаҳмо. Ба меҳмони навбатӣ бояд як савол гузоред, аммо намедонем ки меҳмони навбатӣ кӣ мешавад. Меҳмони навбатӣ кӣ мешавад? Бале. Меҳмони навбатии барномаи Нигоҳи нав. Акун ба ман гӯед ки агар метро ман азоб кашам, омда ёрдам метидме? Ин барои шумо мешавад. Хуб. Ташаккури зиёд. Ва як бахши дигар ҳаст саволи ҳаводоронатон. Хуб, он саволҳое ки мазмуни такрор буд, мо қайчӣ кардем. Он саволҳое ки ба шумо писандест, метавонед занголаро истифода кунед. Аммо фикр мекунам ки ҳамаи саволҳо дар доираи ахлоқ ҳаст. Хуб, агар омода бошед меравем. Ман саволро мехонам, шумо кӯтоҳ ҷавоб медиҳед. Хуб. Салом, Абдутолис ва Бахтиёр дар куҷост? Барои чи дар территорияи Юмре нестанд? Толис Бахтиёр, Толис дар Питер аст, хато накунам. Не, Толис дар Москва аст, Бахтиёрко дар Питер ҳастанд. Онҳо кори худашон ки ба муҳоҷирӣ сафар ҳастанд. Аммо бармегарданд ба территорияи Юмре? Бале, агар биён, агар онҳо резиденти территорияи Юмре ҳастанд. Фаҳмо. Ғолиб мерасанд. Ассалом ба ҳарду. Абдуҳамид, қалай ту чӣ навигариҳо эҷодиётат ба метро қариб омадми Душанбе ва навиштанд. Ин як шӯхӣ буд. Абдуҷон, саломат бошед навиштанд. Ҳазор раҳмат. Агар нақшао буд дар ҳамин лоиҳаи метро 2067 ки камтар направлениша Душанбе бибарем. Шояд ки шавад, ҳоло ҳечи гуфта наметавонам. Фаҳмо. Ассалому алайкум Абдуҳамид ако. Ман як савол дорам. Шуморо дар территорияи Юмра ҳамеша масхара мекунам. Ҳар бор шумо дар назди оилатон сиёсататон паст намешад менавиштам. Дар назди янга сиёсататон паст намешавад ме. Хуб, ин нафар воқеияти зиндагиро бо хуб, бо саҳна омехта карда. Хуб, бошад. Нафари дигар менависанд. Ассалому алайкум ба ҳарду. Саволи ман ба Абдуҳамид ако. Кай ба метро буд мешад ако? Дӯсти азизам, агар шумо ба умеди ман шудосигӣ бошед, агар илтимос ба умеди ман нашавед, аз паи кори худатон нашавед, чунки ин 2067 мешад. Ин ҳоло мешад ё намешад, ҳоло маълум не, худамам намедонам. Мумкин белчка нагӣ. Фаҳмо. Ташаккур. Ассалому алайкум Абду ако. Шумо нағз ҳамон Назирҷону Далиярҷон ба саломи мо расонда монед навиштанд. Мутабар. Бале, Мутабар. Назирҷону Далиярҷон. Бале. Расти гап нашинохтам. Шояд ки ҳамсояҳои ман бошанд. Агар бинам, албатта саломамро мерасонам. Саломатонро мерасонам. Хуб, нафари дигар, метро чанд линия дорад? Братан Абду навиштанд. Метро чанд хат яъне дорад? Чанд линия дорад навиштанд? Линия як линия дорад аз Хегу то Панҷшанбе. Як станция дорад. Ҳамаги як станция. Бале. Салом алайкум Салимҷон, ба шумо ба меҳмони барнома муваффақият хоҳ, хонободӣ ва сарбаландӣ хоҳонам. Аз даргоҳи худаманд ташаккури зиёд. Саломи ман ба Абдуҳамид. Саломи маро ба Абдуҳамид низ расонед навиштанд. Салом аз деҳаи сурхи шаҳри Исфара навиштанд. Татмоҳамид. Ман рафтагӣ медонам. Ташаккур. Хуб, нафари дигар месам, ман дар барномаи шумо савол медиҳам, барбир бо саволҳои худатонро медиҳед. Барои чӣ мардума ахмақ мекунедтон? Ба ҳамин савол ҷавоб диҳед? Бахшиш, ин барои ман. Ҷавоб диҳам майлаш. Ман махсус ин саволро гирифтам.
бинандаи азиз, агар шумо аввалин шуда он солро гузошта бошед ки нафари дигар баъди шумо ҳамон солро такрор карда бошад ё мазмуни такрор дошта бошад, аз они шумо ҳамон сол дода мешавад. Агар шумо мазмуни такрори саволи нафареро такрор карда бошед, агар мо қайчӣ мекунем он чизро. Ин якум. Дуюм, агар суоли шумо дар доираи ахлоқ бошад, мо ҳатман пешниҳод мекунем қатъи назар аз чӣ гуна аз шахсият, аз зиндагӣ фарқ надорад, пешниҳод мекунем. Аз ин лиҳоз ин фикратон иштибоҳ аст нигоҳи ман. Сайёдҷон менависанд: салом Абдуҳамид ба, савол метро ки сохта истодан ҳамон кай ба охир мерасад ва баъди ин метро бо ягон метрои дигар дар Тоҷикистон ба Русия месозед менавиштанд. Ба Русия? Бале. Аз Хуҷанд ба Душанбе рафтем, акнун меравем ба Русия. То Русия бели зиёд такрор мешавад. Ин намешавад рости гап. ҳаракат мекунем ябор то Душанбе ябор рафта расем чи давомаша дида мебироем. Ташаккур. Фирдавс менависанд: салом, шумо чанд сола аз Ист Равшан навиштам? Ман 29 сола. Зодаи шаҳри Хуҷанд. Шаҳзода менависанд: ассалому алайкум, барои тарсу ваҳм аз одам дур бошад бояд одам чӣ кор кунад? Тарсу ваҳм аз одам берун бошад, агар шабу нимшаб кӯча набироед. Фаҳмон, ташаккур. Хуб, менависанд нафари дигар: братан Абду ҳамеша ба пеш. Раҳмати калом, братан. Нафари дигар менависанд: салом Абдуҳамид ба Панҷакент. Ин нафар суол кардан бошанд ки аз Панҷакент. Бале. Салом Абдуҳамид ба аз Панҷакент навиштанд, яъне ки аз Панҷакент ба шумо салом. Хуб, салом ҳар дутон, барои чӣ шумо кам гап мезанед навиштанд Мирзо. мо дар қисмати аввал гуфтем. Ман дар лоиҳаи территория гап намезанам. Ҳама гапаму ман барномаи нигоҳи нав тайёр кардам дига. Ҳама гапаму ҳозир гуфтостам, гӯш кардоси шумо акаҷон. беҳтарин, ташаккур. идома медем. Салом ба барномаи нигоҳи нав. Ҳамин саволи маро ба Абдуҳамид расонед. Мехостам Абдуҳамид аз кӯчаи Қистақӯз, аз куҷои Қистақӯз ҳастанд бифаҳмон. бисёри қистақӯзиҳо, яъне хистеварзиҳо намедонанд ки ҳамин аз куҷояш мебошед. Яъне шумо аз хистеварз ҳастед? Бале, ман аз Хистеварз ҳастам, лекин дар Хуҷанд таваллуд шудам. мо хонаи очаам дар назди мактаби чори до Муллоҷон Азизов қарор дорад. имрӯз зиндагӣ? Нафаҳмидам. имрӯз зиндагиятон дар куҷо? имрӯз зиндагиам дар Хуҷанд аст. Дар Хуҷанд. Горбаница, дуюм этаж, саҳем палата. Марамат. бо як дастовард мебид. албатта дар беморхонаи марказии шаҳр албатта дуюм ошонаву сеюм ҳуҷра. Саҳем палата. Саҳем ҳуҷра ман фикр мекунам дасти холӣ намегӯед. Хуб, ташаккур. Салом акои Абду, метро чӣ шуд? Қариб кардид меканданиша? Қариб кардид меканданиша? боз я бор дигар мегӯям, агар ба умеди ман шудагӣ бошад, агар илтимос умедтона канед. ин ҳоли давом дорад. хуб, насибе менависанд: салом, дар территорияи Юмра шумо дар ҳама нақшҳо бароед гам назанед, ҳам дарахт бин шуда истед, ҳам худаш ин юмор навиштанд. рост аст. инро тасдиқ мекунам. хуб, Умаров менависанд: салом алайкум ба ҳардуятон, бурдбурӣ ба ҳардуятон навиштанд. Азор раҳмат. Ташаккур. салом, дуруд ба шумоён акаи Салимҷон ва акаи Абдуҳамид. мехостам ба акаи Абдуҳамид пеш аз сохтан шудани метро як объекти калони абедаш нағзро пешниҳод кунам. чӣ фикр доред навиштанд? Наргиза. пешниҳодтон бошад, марамат дида мебироем. фаҳмо. хуб, марҳамат Наргиса. хуб, Амирҷон менависанд: Абдуако, барои чӣ реша нагирифта рӯи саҳна мебароед? ако чӣ реша нагирифта барнома омдед? ако ман бачи худашам хушрӯю як риш мезебад. барои ҳамин ришкити мебурам. имрӯз дар ин барнома ман барои он ришки ки фардо сёмка дорам. бариш лозим аст. ҳоли Ҳабибҷон ва ҳоли фаҳмондан дар шароита. барои ҳамин имрӯзам ман бориш ҳастам. манзарат мехоҳам. ташаккур. се ваз месам. барои чӣ серияҳо дер мебарояд? Яъне муҳлаташ шуд дар барои чӣ серияҳо дер мебарояд? бале. акун мо дар ин лоиҳа якумин бор қадам гузоштосем, омӯхтосем, ёд гирифтосем. баъзе вақтҳо мешавад форс-мажорные обстоятельства.
технические обстоятельства, ҳамаи ин ҳолатҳои техникӣ ва ҳолатҳои ноговор бале рол бозӣ мекунад. баъзе вақт успеҳ намекунем. муҳлаташ тамдид мешавад. бале успеҳ намекунем. барои ҳамин маъзарат мехоҳем аз ҳамаи шумо бинандагони азиз, подписчикони азиз. ҳаракат мекунем ҳамин чиз, ҳамин лоиҳа хубу качественӣ бояд. Фаҳмо. Сифатан хуб бошад. Владимир сан, ассалому алайкум Абдуако, як хоҳиш дорам. Ман аз шаҳри Екатеринбург дар Истаравшан ягон кино ташкил кунедтон. Ман мухлиси ашадии шумо аз Истаравшан мебошам. Ягон кино ё ягон барномаи хандаовар кунедтон. Ганда зур мешуд навиштан. Рости гап, вақте ки ман ҳамин лоиҳаро сар кардам, дар нақшаам буд ки якта исторический тарихи кӯтоҳ, краткометражный, исторический краткометражный, то есть ҳаҷвӣ хелам дар нақша ҳаст. Дар нақша ҳаст. Ну, Истаравшан ё ягон ҷои дигар умуман дар нақша ҳаст. Мумкин ки дар Истаравшан зеро ки тарихи коҳан дорад. Бале. Хуб, Абдуҳамид оиладор ҳаст, мехоҳам аз оилаи худ як ду сухан гӯед. бале, ман оиладор ҳастам, соҳиби ду фарзанд ҳастам, писарча ё духтарча. 5 солиси оиладор ҳастам. Тоқат карда гаштем. Фаҳмо. Хуб, Абдуҳамид кинои минуташро, яъне дақиқашро зиёдтар кунедтон намешад меёко нағз, оҳиста-оҳиста нағз шудааст, ба пеш братишка навиштан. ҳазор раҳмати калон дӯстои азиз. ва дар вақти сценарий нависан мо вай намекунем ки чанд минут мешавад. гуфтосиям ки ин дар ин соҳа мо якумин бор. аз ин роз дақиқаҳо гуногун мешавад. бале, ҳаракат мекунем 20 минут, 25 минут шавад. Фаҳмо. Дарознокаш, давомнокаш. Хуб. Фирӯз мерасан, ин саволро ба Абдуҳамид ҳатман бирасонед. Тоҷикистон ҳақиқатан ҳам метро сохта мешавад ё не? Тоҷикистон мешавад. 2040 дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон Душанбе. Хуб. Сафинаҷон мерасан, дар территорияи ҷумҳура шуморо ҳамеша ҳар хел суханҳо мегӯянд. Мисол Абдукаду гап назанад мегӯянд. баъди барнома шумо ба онҳо ягон гап мегӯедми ё дилшикаста намешавед? Илтимос ҳамин саволро диҳед навиштам. Дилшикаста намешавам, чунки ин образ аст, ин образ танҳо дар саҳна аст. хуб, нафари дигар. Ако барои чӣ вай духтари киногӣ тез ошиқ шуд шумо ба? Сони чӣ мехӯранд ва ё иққа хушро навиштам. Маҳинаро дар назар. Саволи бениҳоят нағз. Сабаби тез ошиқ шудани он духтар ин ҳоло чӣ гӯям интрига ҳаст, барои он ки мо серии шашум худо хоҳад барои чӣ тез ошиқ шуданиша барои шумо мо пешкаш мекунем. Фаҳмо. Он нафар Маҳинахон ном дорад. Бале. Дар нақш чӣ ном дорад? Дар нақш ҳам Маҳина. Бале, дар ҳаёт ҳам он нафар воқеан Маҳина ҳастад. Хуб. Ду саволи ба ҳамдигар монанд. Ака аниқаш кай метрои сохта тамом мекунед? Мабодо шогирд дар кор бошад, ман ҳастам навиштанд. Салом ба ҳардетон. Абдуҳамид, барои чӣ дар метро танҳо кор мекунед? Наздтон ягонта шогирд гирид намешад менавиштанд. Шогирд дар кор. Ҳамин лоиҳа тамом кунем. Агар ҳамин чиза ман худам агар хос донаму кор карда равам агар албатта ҷиғ мезанам. Фаҳмо. 4 саволи дигар боқӣ мондако. Хуб. Салом Абдуако, ман мехоҳам юморист шавам, шавқи беандоза дорам. Шумо ба ман мефаҳмодед ки чӣ тавр ба ин қулла расидед? Ба ин қулла расидан хеле мушкил нест. Шумо бояд танҳо аз ҳар информатсия, иттилоот бохабар бошед. Чизҳои актуалӣ дар шаҳр, дар Хуҷанд, дар Тоҷикистон, дар тамоми дунё шуда истодаги бохабар бошед. Шумо метавонед ҳамаи инро таҳлил карда чизҳо офарида метавонед. Агар хоҳед биёед вақт ҷудо мекунем ҳамаин чизро ба шумо фаҳмонда ёд додам. Ташаккури зиёд. Салом ако, шумо ягон бор ба модаратон занг зада гуфта будед ки модарҷон, ман шуморо дӯст медорам. Агар не занг зада бигӯед. Рости гап, бале гуфтам. Баъзи вақт мешад. Бисёр мегӯед ё ки кам? Мешавад камтар. Ҳар рӯз не, баъзан мешавад. Фаҳмо.
خب دو سوال دیگر. السلام علیکم. یک چند کتاب‌های خوانده‌تان رو نامبر کنید و بگویید که کتاب‌هایی در حیات شما چگونه رول را می‌بازد. کتابخانه چگونه نقش می‌بازد؟ راستی گپ من کتاب خوندگیم حاضر در یادم نیست. کدام من در یادم هست کدام کتاب خوندگی دوره مکتب بود. سال 1949 ممکن هم خیلی باشد. دوره مکتب بود. در یادم هست مالچیک سپالچیک сказка بود. اگر حاضر صدرجانیش اگر پرسیدگم من نمیدونم در باره چی بود وای сказка. راستی گپ نخوندم. لیکن در وقت مکتبی هم من هر روز بیبلیوتک وقتم میگذروندم. ایمینا بدی رمان پویست اون وای نخوندم. لیکن در نقشه هست. دوستم حبیب جان دونم حضرت کتاب خوندگی بیا من کتابخانه سر کنم گم اگر محمد داستایفسکی داد. من گفتم داستایفسکی آدم سر نمیکنم که آخه اول سالی آسان‌تر شده من خونم سن داستایفسکی. تشکر. خب آخرین سوال. سلام اکا شما بغیر از نام عبدو باز یگان لقب دارید؟ خدا و شکر همینش باسازه. یک تشابه اوده کنیم تا آخرش رسانم تا سکوت رسانم. فهمم. خب اکا جان تشکر زیاد. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. اینجا انتهای برنامه است و آخر سخن شما رو میشنویم. بینندگان عزیز تمنات من همین که اولا هزار رحمت که به برنامه‌تون دعوت کردید. خیلی شاد شدم. تمنات من همین که بینندگان عزیز اگر خواهید که در همین سایه حج خود رو نشان دهید بسیارتر خوانید بازیابر میکنید بسیارتر اینفرماسیون رو دونید و بسیارتر در بین یار دوستان چه که میگن نمونه باشید دلیر باشید دلیر باشید جسور باشید خیلی کراسنی آدم میاد که یا که همه خیلی آدم باشید من خود رو نشان دهید. بله فهمم. تشکر زیاد. خب بینندگان عزیز مهمان ما حجو نگار عبدالحمید شادیف بودن. این نفر رو شما میشناسید. اکا بار دیگر تشکر. هزار رحمت. عزیزان دلی من ما حتما هفته آینده با نویگری دیگر برمیگردیم. در زیر در شرح در کامنتار فکرهایتان را مینویسید که چگونه برنامه سپری شد، شما چی فکر دارید، دعوت میکنید که مهمان نوبتی کی باشد و خود رو احتیاط میکنید. البته ما شما رو دوست میداریم. وقتی خود رو سلامتی خود رو عموما خود رو احتیاط کنید. خیر. обуна шав ютуб канали нигоҳи нав барои шумо барномаҳояшро бо ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик ҳунармандон ҳаҷвнигорон рӯзноманигорон ва нафарони муваффақу соҳибдил пешниҳод месозад. мусоҳиба бо формати нав, фактҳои нав, саволҳои ғайриоддӣ, ҳолатҳои хандаовар, ҳазл, шартҳои ҷолиб бо ситорагон ва дигар навгониҳо дар лоиҳаи нигоҳи нав. ба канали мо обуна шав. аз зиндагии нафарони муваффақ бархурдор бош.